اس مووی کا آغاز ایک چھوٹے گاؤں میں رہنے والے ایک کپل سے ہوتا ہے جن کا نام ڈیوڈ اور موری ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ ہمیشہ سے ہی ایک بچے کو اڈاپٹ کرنے کا سوچتے ہیں، لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے یہ بچہ اڈاپٹ نہیں کر پاتے۔ ڈیوڈ جو ہمیشہ اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھتا ہے اور اسے پرندوں کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنا بہت پسند ہوتا ہے۔ چونکہ ڈیوڈ اور موری ایک گاؤں میں رہتے ہیں تو ان کے علاقے میں مختلف قسم کے پرندے آتے رہتے ہیں اور ان پرندوں کو دیکھ کر ڈیوڈ بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک دن جب ڈیوڈ اپنی دوربین سے پرندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے اپنے پاس کے ایک درخت سے چڑیا کے چہچہانے کی آواز آتی ہے، مگر یہ آواز تھوڑی مختلف تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس پرندے کو مدد کی ضرورت ہو۔ ڈیوڈ اس درخت کے پاس جاتا ہے اور اسے ایک حیران کر دینے والا ایک پرندہ نظر آتا ہے۔ اس پرندے کا پورا جسم انسانوں جیسا لیکن ہاتھ پرندوں جیسے ہوتے ہیں۔ اس پرندے کے جسم کا سائز بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ ڈیوڈ اس انسان نما پرندے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہے۔ جب ڈیوڈ اپنی بیوی موری کو یہ پرندہ دکھاتا ہے تو وہ بھی حیران رہ جاتی ہے۔ یہ پرندہ ایک لڑکی ہوتا ہے اور ڈیوڈ کہتا ہے کہ یہ بہت ریئر ہے، میں نے کبھی پہلے ایسا پرندہ نہیں دیکھا۔ موری اس پرندے کو ایک ٹوکری میں رکھ دیتی ہے اور ڈیوڈ سے کہتی ہے کہ کیا ہمیں پولیس کو فون کرنا چاہیے، لیکن ڈیوڈ انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں اور جاننا چاہتا ہوں۔ پولیس والے تو اس کو صرف چڑیا گھر میں بھیج دیں گے۔ کیونکہ یہ کپل بھی اولاد سے محروم ہوتا ہے تو اس پرندے کا خیال اپنے بچوں جیسا رکھنے لگتا ہے۔ آگے جا کے ہم مووی میں اس انسان نما پرندے کو برڈی کے نام سے پکاریں گے۔ اب یہ کپل برڈی کے ساتھ بہت مصروف رہنے لگتا ہے۔ موری برڈی کو فیڈ کروانے کے لیے ایک چھوٹی بوتل لاتی ہے اور ڈیوڈ برڈی کے لیے ایک واکر بناتا ہے۔ جب وہ برڈی کو اس واکر میں رکھتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے پنکھ تو ابھی بھی نظر آ رہے ہیں، تو موری اس کے لیے سوکس کا ایک چھوٹا ٹکڑا کاٹ کر گلوز بناتی ہے۔ وہ دونوں برڈی کو باہر گھمانے کے لیے بھی لے جاتے ہیں۔ جب برڈی باہر آسمان میں اڑتے پرندوں کو دیکھتی ہے تو وہ بھی چہچہانے لگتی ہے۔ اب برڈی کو دیکھنے کے لیے بہت سی خواتین بھی آتی ہیں اور وہ برڈی کے سائز کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں۔ وہ پوچھتی ہیں کہ انہوں نے اس کو کہاں سے اڈاپٹ کیا، تو موری ان کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے آگے نکل جاتی ہے۔ اب جیسے جیسے دن گزرتے ہیں برڈی کا سائز بھی بڑا ہونے لگتا ہے اور وہ ٹوکری میں بھی پوری نہیں آتی۔ برڈی جب بھی آسمان میں پرندوں کو اڑتا دیکھتی ہے تو اس کا بھی جی چاہتا ہے کہ وہ بھی آسمان میں اڑے۔ موری اس کو انسانوں کی طرح رہنے کے لیے کہتی ہے، لیکن برڈی تھی تو ایک پرندہ ہی۔ ایک دن برڈی پرندوں کی طرح اڑنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، جسے دیکھ کر موری تھوڑا اداس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ برڈی بھی انسانوں کی طرح رہے۔ وہ برڈی کو اڑنے سے منع کرتی ہے اور وہ انسانوں کی طرح اسے رہنے کے لیے کہتی ہے۔ اب برڈی بھی اس کپل کے ساتھ کافی اٹیچ ہو جاتی ہے۔ ایک دن موری کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے برڈی اسے مومی بلا رہی ہے اور وہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ کچھ دن بعد موری ایک اور چیز بھی دیکھتی ہے کہ برڈی کیڑے کھا رہی ہے۔ پہلے تو اسے یہ چیز بہت عجیب اور بری لگتی ہے، لیکن پھر وہ یہ سمجھ جاتی ہے کہ پرندوں کے لیے تو یہ سب عام ہے۔ وہ برڈی کو ایک پلیٹ میں کیڑے ڈال کر دیتی ہے اور ساتھ میں ہی اسے ایک فوگ بھی دیتی ہے تاکہ وہ اسے انسانوں کی طرح کھا سکے، مگر برڈی فوگ سے کیڑے نہیں کھا پاتی۔ اب موری ڈیوڈ سے کہتی ہے کہ برڈی اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کر ہی سیکھ پائے گی، اس لیے اگلے ہی دن وہ اسے ایک ریسٹورینٹ لے جاتی ہے۔ وہاں پر برڈی ایک پنجرے میں دو پرندوں کو پھڑپھڑاتا دیکھتی ہے اور وہ بھی پھڑپھڑانے کا سوچتی ہے، اس لیے موری اسے ریسٹورینٹ کے واش روم میں لے جاتی ہے تاکہ برڈی پھڑپھڑائے اور اسے کوئی دیکھ نہ لے۔ موری باہر ایک خاتون سے باتوں میں مصروف ہو جاتی ہے۔ جب کافی دیر گزر جاتی ہے تو موری واش روم کا دروازہ کھول کر دیکھتی ہے، لیکن اسے وہاں پر برڈی کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ واش روم میں صرف برڈی کے جوتے ہوتے ہیں۔ جب وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے تو برڈی آسمان میں اڑ رہی ہوتی ہے۔ موری بہت اداس ہو جاتی ہے اور واپس اپنے گھر لوٹ جاتی ہے۔ جب ڈیوڈ گھر آتا ہے تو وہ اسے پوری بات بتاتی ہے۔ ڈیوڈ کہتا ہے کہ وہ ابھی اتنا دور نہیں گئی ہوگی، اس لیے ہم اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وہاں برڈی آسمان میں پرندوں کے ایک گروہ کے ساتھ اڑ رہی ہوتی ہے اور یہ اس کی زندگی کا سب سے بہترین وقت ہوتا ہے۔ اب اچانک تیز ہوا کی وجہ سے وہ اڑتے اڑتے ایک روشن دان سے کسی کے کمرے میں جا گرتی ہے۔ برڈی دراصل ایک چھوٹی بچی لوسی کے کمرے میں گرتی ہے اور جب لوسی اپنے کمرے میں آتی ہے تو اسے اس کے پر بہت اچھے لگتے ہیں۔
लूसी बर्डी से पूछती है कि उसे ये पर कहाँ से मिले हैं और इस दौरान वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। क्योंकि लूसी के डैड के पास उसके साथ वक्त गुजारने और खेलने का वक्त नहीं होता, इसलिए वो बर्डी के साथ खेलना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मौरी और डेविड भी शहर आ जाते हैं और वो एयरलाइन के इंफॉर्मेशन डेस्क जाते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ से भी कुछ मालूम नहीं होता। इस तरह वो दोनों रात ठहरने के लिए एक होटल में जाते हैं। लूसी भी बर्डी को ऐसे ही कह देती है कि वो भी एक परिंदा है। लूसी बर्डी को एक दरख्त के पास ले जाती है और बर्डी दरख्त की एक ऊपर वाली शाख पर जाकर सो जाती है और लूसी नीचे दरख्त के पास ही सो जाती है। इधर मौरी और डेविड भी होटल्स के तमाम कमरे बुक होने की वजह से वहाँ नहीं रह पाते। वो दोनों भी घूमते घुमाते इसी दरख्त के पास पहुँच जाते हैं जहाँ लूसी और बर्डी सो रहे होते हैं। मौरी और डेविड भी इसी दरख्त के नीचे रात को सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो मौरी और डेविड लूसी से मिलते हैं। लूसी इन्हें दरख्त की शाख पर बैठी एक परिंदे जैसी लड़की के बारे में बताती है, जिसे सुनते ही मौरी और डेविड समझ जाते हैं कि लूसी बर्डी की बात ही कर रही है। डेविड जल्दी से दरख्त पर चढ़ता है ताकि बर्डी को देख सके, लेकिन बर्डी वहाँ नहीं होती, वो तो वहाँ से पहले ही उड़ चुकी होती है। जब मौरी और डेविड वहाँ से जाने लगते हैं तो लूसी भी इनके साथ बर्डी को ढूंढने निकल पड़ती है। डेविड लूसी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, लेकिन लूसी जिद कर लेती है और कहती है कि वो छोटी नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। इस तरह लूसी भी इन दोनों के साथ बस में सफर करती है। उधर बर्डी भी उड़ते उड़ते थक जाती है और एक चर्च की छत पर जाकर बैठ जाती है। बर्डी को वहाँ पर लोग देख लेते हैं और इन्हें लगता है कि बर्डी वहाँ फंस चुकी है। वो लोग फायर फाइटर को बुलाते हैं, लेकिन जब फायर फाइटर बर्डी को बचाने की कोशिश करता है तो वो वहाँ से उड़ जाती है। अब ये बात खबरों में भी आती है और डेविड ये खबर देख लेता है। वो मौरी और लूसी के साथ उस फायर फाइटर मैक्स के घर जाता है और उसे शुरू से पूरी बात बताता है। मैक्स को इनकी बातों पर यकीन नहीं आता, मगर वो इनकी मदद करना चाहता था। वो बताता है कि बर्डी साउथ की तरफ गई थी और फिर खुद भी इन लोगों के साथ बर्डी को ढूंढने निकल पड़ता है। जाते जाते इन्हें एक परिंदे की आवाज सुनाई देती है और इसी दौरान एक शख्स फायर करता है। फायर करने की वजह से कोई चीज कुएं में जा गिरती है। मौरी, डेविड, लूसी और मैक्स जल्दी से वहाँ से भागते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि बर्डी कुएं में गिर गई है। मैक्स की मदद से लूसी कुएं में जाती है, लेकिन वो वहाँ पर सिर्फ बर्डी के कपड़े देखती है। बर्डी को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और वो रात ठहरने के लिए एक होटल में जाते हैं। इसी होटल में लूसी को एक लड़का मिलता है जो कि एक दरख्त की शाख पर बैठा होता है। लूसी भी इस लड़के के पास जाकर बैठ जाती है। उस लड़के का नाम बेन होता है। बेन जब रात को सो रहा होता है तो उसे अपने बेड के नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो बेड के नीचे देखता है तो वहाँ बर्डी होती है। बेन को याद आता है कि लूसी ने उसे बर्डी के बारे में बताया था, इसलिए वो जल्दी ही लूसी के कमरे में जाता है और उसे बुलाता है। लूसी जब बेन के कमरे में जाकर देखती है तो बर्डी वहीं होती है। वो तीनों वहीं बेड के नीचे रात को सो जाते हैं। अगली सुबह जब लूसी और बेन उठते हैं तो वो दोनों मौरी और डेविड को बुलाने जाते हैं। वो सब जब तक बेन के कमरे में आते हैं तब तक बर्डी वहाँ से उड़ चुकी होती है। अब वो सब फिर से बर्डी को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन लूसी बेन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि बर्डी के बाद बेन ही लूसी का सबसे बेहतरीन दोस्त बना था। मौरी लूसी को प्यार करती है और फिर मैक्स, डेविड और मौरी बर्डी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ही मैक्स थक जाता है और वो वहीं पर बैठ जाता है। मौरी और डेविड भी कुछ वक्त के लिए रुक जाते हैं। अब डेविड एक नदी को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो थक जाता है और कहता है कि हमें रात यहीं गुजारनी चाहिए। रात को मैक्स एक दरख्त पर परिंदे की आवाज को सुनता है। ये आवाज बर्डी की ही थी। मैक्स बर्डी को देखता है कि वो एक शाख में फंसी हुई है। मैक्स बर्डी की मदद करता है और इसके जख्म पर पट्टी भी करता है और बर्डी वहाँ से उड़ जाती है। सुबह होते ही मैक्स मौरी और डेविड को ये सब कुछ बताता है और इसके बाद वो अपने घर वापस लौटने के लिए निकल जाता है। अब डेविड और मौरी फिर से बर्डी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ढूंढते ढूंढते वो समंदर के करीब आ जाते हैं और वहाँ वो बर्डी को उड़ता देख लेते हैं। अब मौरी और डेविड भी समझ जाते हैं कि बर्डी उड़ना चाहती है और आजाद रहना चाहती है। इसके बाद वो वापस अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो बस पर चढ़ते हैं तो इन्हें एक अजीबोगरीब आवाज आती है और वो डूबती हुई बर्डी को बचाने के लिए
लिए समंदर में जाते हैं। इसी तरह वो बर्डी को अपने साथ घर ले आते हैं और रात को बहुत जश्न मनाते हैं। अगले ही दिन वो देखते हैं कि बर्डी विंडो से उड़ने की कोशिश कर रही है। ये देखकर इन्हें थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो अपनी बेटी की आज़ादी को कम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो समझ चुके थे, इसलिए वो बर्डी को खुशी खुशी जाने देते हैं। मौरी और डेविड उसे बाहर ले जाते हैं और उसे लास्ट गुड बाय किस करते हैं। बर्डी भी वहाँ से उड़ जाती है और इसी तरह ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।